तो ये जो डीजे आज्ञा बाजू जो हठात देखिए दुर्गा पूजा भसाणी रे महिषासुर जाउथबो गोटा टली उपरे तार अवस्था कोन होउथबो डीजे बाजू तबो से तापु दी सोंडा जेते डीजे बाजू ता अवस्था केमति होतो 1 2 3 स्टार्ट गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मन जानते बहुत दिन लानी मोर वीडियो आसु नथिला तो जानचंदी तो मोबाइल खराब हे रिसेट मु एबे 5-6 दिन लानी मोबाइल नैछि तो वीडियो से बडा बनै नै बहुत शीघ्र बढ़िया बढ़िया वीडियो आसीबो। थंबनेल देखि आपण मान तो जानि सारथि हमें कुआड जाउचो कोन हबो कोन नै बहुत अंधार हेछि कुहुडा भी प्रबल हेछि सेटार भी हमें जाउचु शीत भी प्रबल लागु तो देरी न करी चालंतु हमें जाई से जगह रे पहुंची जाई वीडियो आरंभ करिबा। जय जगन्नाथ आज बहुत खुशी संध्या आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा मो एका नहीं मो संगे शंकर भाई भी अच्छा धन्यवाद एवं मंचासीन समस्त म्यूजिशियन भाई मानक मोर आज संध्यार शुभेच्छा एवं एठारे बहुत समय धरिकी निजक जंत्रणा दे मत लगुच आउ कि समय से बाउंस बोधे भांगी जिते प्रेसर देरी आड़े लोक देखुं सेपटे रामदोली बसिक किसी लोक बुली बुलिकी प्रोग्राम देखुं तेणु ये गोटे बड़ महोत्सव आज तेणु एपटे माँ शारदा चाट दोसा ठुका पूरी फास्ट फूड गुड़ाए जिनिस लगी तो आपण मानक अनेक धन्यवाद देवी एवं प्रथमे ए मंच ऊपर थिबा समस्त लाइट भाई भौणी मानक धन्यवाद देवी एवं शेष हाँ मुझे अच्छी मु नई सेपटे ठिया एडे जोरे कहीं चिल्लाऊँ जोर ठिया एक्चुअली से भल पाइबा मुझे से पलैबी मो किडनी गोटे जगह पड़ता ये गीत बाजुला ओडिया माटी जन्म हेले गुरु भिकारी बड़ तांको संगीत अति चित्ताकर्षक भाव प्रवणता था साखी चकाखी चकाखी काहाकु करी आखी चकाखी चकाखी आखी चकाखी हो 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 ये गीत गोटे जोरदार करताली हो खोका भाई मो आवश्यक ना तो दर्शक बंधु तापर आम टाइम रे गीत आईला प्रेमिका कांदुची बाउंस उदा बेले मु कांदुची चुली मोड़े ये जो गीत आसला मार्केट को से सब हिट गीत अच्छा कौ भाई मैंने 30 टकर कैसेट किणी हाथ टेक बड़ भाई मैंने किणी से सब छाती फटा गीत था कौन था तो बाटरे चाली अच्छा ता भीतर ये मथारे दे पाटोढ़णी
আলো শিবু দেবে সাদি মোরানি নাতি হেই যুবতীরা তু পরা ওরা তুনে জনা তু পরা ওরা তুনে জনা আচ্ছা এই গীତରେ ଆମ ଉପଜାର କିଛି ଟୋକାଳିଆ ଥିଲେ ସେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କେମିତି ଶୁଭିଲା ଇଏ ମୋ ଥରେ ଦୋଇ ଡିଜେ ଆଲୋ ଶିବୁ ଦେ ଡିଜେ ଶିବୁ ଦେ ଡିଜେ ଡିଜେ ଯେମିତି ଅନ୍ତ ବୁଳିଲା ଗଳି ପଡ଼ିବ ଆଲୋ ମୋ ଥରେ ଦୋଇ ଡିଜେ তো এই যে ডিজে আগে বাজুছে হঠাৎ দেখবে দুর্গা পূজা ভসাণীরে মহিষাসুর যাଉଥିବ গোটা টলি উপরে তার অবস্থা কোন হଉଥିବ ডিজে বাজুଥିବ ସିଏ ତା ପୋଜିସନଟା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ডিজେ ବାଜୁଛି ତା ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହଉଥିବ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ হঠাৎ নଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲ ତା ଲିଭର তো এই যে ডিজে মার্কেট কইলা আগে আপন মানে বিশ্বাস করিবেনি তা পূর্ব থলা কোন না গোটা ক্যাসেট থলা 60 টঙ্কারে সে যদি নাগি যাব ভারি প্রবলেম দেলা মনে করো গীতটি হউছি আলো ডামেরা রবি দলো এতে কাউ এটি এটা মেরা রবি দলো কাউ কহে কাকা ডামেরা রবি দলো কাউ কহে কাকা এ আলো রবি কোনালি কানবিবি তোতে মুতে নবী এ আলো রবি কোনালি কানবিবি তোতে মুতে নবী তুসে তো পাহলে তো যাবি ওড়া মারা রবি দলো কাউ কহে কাকা এই গীতরে ক্যাসেটর হঠাৎ মু বজেই ধরে দাঁড়ি রাখুছি কোন হলা কেমিতি শুইলা লাগি গলা এটা আমার রবি দলো কাউ মো রেজর লাগি গলা রুম ছিড়ি গলা আলো এ আলো সাবি মোনালি পানবিবি তোতে যেটা কুকুর ভোকুছি আগে তারপরে মো তেল তেল পেচকস মোড়ি দেলি কেমতি শুইলা এটা আমার রবি দলো কাউ কহে আগে তারপরে সিডি ক্যাসেট মার্কেট কইলা সে বি লাগি গেল কেমতি শুবে ইয়ে তো লিও কৃষ্ণ মরা তোরা এই গীত চেঞ্জ করে দাও এই বহু মুড়া সিডি ক্যাসেট লাগি যাଉଛି কেমতি শুভুଛି দুল্লে কাসেরা সুবহানাল্লাহ না 300 বুড়ি লোক ଆମ ଉପଦାର ମତେ ଚୁମା ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ পুলিশ পুলিশ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କଣ ହେଲା କହୁନାହାନ୍ତି আরে খোলিলে সিনা কথাবার্তা হবা କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ଆପଣ କେଇ ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି ଆମେ 2-3 ଜଣ ଆସିଛୁ 2ଟା କନେଷ୍ଟବଳ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଇଛ ତ ତମେ 4 ଜଣ ଜଣେ କଥା ହଉନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଅଛି କଥା ହବ আরে খোলিলে তো সে তো কথাবার্তা চোর সর আসନ୍ତୁ স্যার নমস্কার স্যার কলে মামু নমস্কার মামু মামু কଣ নমস্କାର ହେଲି ମାମୁ କହିଲି କଣ ଖରାପ କହିଲି আবে চোর ମୁଁ ତତେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିକି ଓ ପତା ଆଜ୍ଞା ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରୁଛି ମତେ ଗୋଟେ ଆଙ୍କରିଂ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କଣ ଏଙ୍କରିଂ ଏଙ୍କରିଂ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ବୋଧେ ହୁଏ ନା
ଚାଲ 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 ଥାନାକୁ ଚାଲ ଥାନାକୁ ଯିବି ଥାନାକୁ ଚାଲ ସାର୍ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଙ୍କରିଂଟା ସାର୍ ଚାନ୍ସ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି ମୋତେ ନେଇକିରି ଗାଇପାରିବି କି ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଦେଖିବା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଂହମ୍ କହିପାରୁନି ଖରା ହେବେ କଣ ଆପଣ ହେଲେ ବିଲେୟମ୍ କଣ ବିଲେୟମ୍ ବିଲେୟମ୍? କାରଣ ବିଲେଇ ଯେମିତି ମୂଷା ପଛରେ ପଡ଼େ ଆପଣ ମୋରି ପଛରେ ପଡ଼େ ହେ! ମୋତେ ସିଧା କହ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଡି ଟିକେ ହବ ଗେଟ୍ ହଉନି ବଡ଼ ବାଡ଼ି ମୁଁ କ'ଣ ସାପ ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ ସାପ ସାପ ଆମେ ମାତନ୍ତୁ ତୁ ଚୋରି କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ସାର୍ ଆମେ ପୋଲିସ ବାଲା କେତେ ପ୍ରକାର ଟେନସନ ଏଇଭଳିଆ ମେଳାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣିକିରି ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ପାରୁନୁ ସାର୍ ଭାଉଜ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ଭାଉଜ ଭାଉଜ କଣ ଟିକେ ଭୁଲରେ ମାରିବ କାଇଁ ଅଲଗା ଜାଗା ମାନ ଚୋର କୋଉଠିକାର ସାର୍ ଚୋର ଚୋର 50 ଥର କାହିଁ କହୁଛ ଆଉ କଣ କଣ କହିବି ତୁ ଚୋରି କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ମତେ କହ ସାର୍ ମୁଁ ଯଦି ଚୋରି ନ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଚୋରି ନ କରିବି ଆପଣ ଦର ମୁଁ ଯଦି ଚୋରି ନ କରିବି ଆବେ ଚୋରି ନ କଲେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ ସାର୍ ওটা ଟିକେ পাথা ঠিক করে দে ଏତେ ପାଥା ଟିକେ ଦରକାର পুলিশ অফিসার বাঘা সামনে লাগিବାକୁ ହେଲେ সিংহ হବାକୁ পড়ে କୁଆଡେ ବୁଲୁଥିବ ଚୋରି କରୁଥିବ ଯେମିତି ବର୍ଷା ଦିନ ହବ ଆସିକି ଥାନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସାର୍ ଚାରିଆଡେ ବର୍ଷା ମତେ ଟିକେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଚାରି ଥାନାରେ ରହି ରହିକି ଯେମିତି ଆମ ଷ୍ଟାଫ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାହା ନେଇ ଆସିବ ଖାଇବାକୁ ବାଢି ଦବ ଥବ ଥବ ପେଣ୍ଟ କାଚିଦବ ସାର୍ ଗୁଟକା ଅଛି ନା ଗୁଟକା ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ ଥରେ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଗଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ମାଗି ଖାଇ ନଥିଲି କଣ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ମୁଁ ବହୁତ ରାଜି ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଆଙ୍କରିଂ କରିବି ମତେ ଓ ପଦାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଙ୍କରିଂ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଯିଏ ଆସିଛି ସିଏ ଏଠୁ ଅଲରେଡି ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଭାଇ ଟିକେ ବୁଝିଲେ? ଭାଇ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ପିଲାଟି ହଁ ଦେଖିଲ ୟାଙ୍କୁ କହିବ ଆଙ୍କର ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି ସାର୍ ଆର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଚାନ୍ଦବାଲି ମେଳାରେ ଚୋରି କରୁଛୁ ତୁ ଆଜି ଏତେ ବାଟକୁ ପଳେଇଲୁ ଦେଖ ସେ ଚୋରି ଛାଡିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଆଙ୍କରିଂ କରିପାରୁଛି ତୁ ଆଇଛୁ ଆଙ୍କରିଂ କରିବାକୁ କହିଲୁ କେମିତି କଣ ଆଙ୍କରିଂ ସାର୍ କରିବ ସିଏ କରୁଛି ଆଙ୍କରିଂ ମୋର ହଉଛି ତାଙ୍କରିଂ ଆଙ୍କରିଂ ସିଏ କରୁଛି ଆଙ୍କରିଂ ମୋର ତାଙ୍କରିଂ କଣ ତାଙ୍କରିଂ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଙ୍କରିଂ କରି ଦେଖେଇବି ଆଙ୍କରିଂ ମାନେ ହଉଛି ଷ୍ଟେଜ ପରିଚାଳନା ଷ୍ଟେଜରେ ସଂଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିବେ କହିବା କଣ ଛୋଟିଆ କଥା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଙ୍କରିଂ କରିପାରିବି ନା ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ଚୋର ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛି ମତେ 2ଟା ଜାଗା ଆଙ୍କରିଂ ଛାଡ଼ିବେ ଦର୍ଶକ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଯିବେ ଚାଲ କଣ କଣ ବ୍ୟବହାର ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ କହିବୁ ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁଜନ ହଁ ହଁ ହେଲା ଏ ଗୁରୁଜନ ଯୋଉ ମତେ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଦଉ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ଲୋକ ତାଳି ମାରିବେନି ଆମର ଚୋରଙ୍କର ଡିଜାଇନ ହେଲା ଯେ ତାଳି ନ ମାରି ଓ ତାଳି ମାର ନହେଲେ ଭୁଜାଲି ପୁରେଇ ଦେବି ସାର୍ ମୋ ଟାଇଲ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଛୁରୀ ବାହାର କରି ସବୁ ତାଳି ମାରିବେ ତୁ ହଉଛୁ ମାଡୁଆ ଚୋର ବୁଝିଲା ତୋତେ ଖାଲି ମାଡ଼ ଦରକାର ଆଙ୍କରିଂ କରିବା କେତେ ବଡ କଥା ଷ୍ଟେଜକୁ ତୁ ଚଢି ଯାଇଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଏଟା ଷ୍ଟେଜ ନା ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଭିଡିଓ ସାର୍ ଇଏ ଶୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଖୋଲିକି ନେବି ଲାଇଟ୍ ପଡିଛି ବୋଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଚକମକ ଦେଖ ସତରେ କଣ ମାରୁଛ କଣ ଅତି ବାଜେ ଆଉ ତତେ ଗେଲ କରିବି ଅତି ଲୋଡ଼ କୋଉଠୁ ଆସିକିରି କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ତତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟା ଦେଇଗଲି ସାର୍ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି 7ଟା ଗୀତ ଗାଇସାରିଲିଣି ଭାଇ ଗାଇନି ଆପଣ ଗାଇପାରିବେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ସବୁ ଗୀତ ଗାଇବି ଇଂଲିଶ ଗୀତଟା ଗାଇବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମର ଚୋର ଷ୍ଟାଫ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଚୋର ଷ୍ଟାଫ୍ କଣ ତୁ ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଗାଇବୁ ଗାଇବି ଓକେ ଭାଇ D plus D square এটা মেডিসিন না করবে কইছো বি স্কয়ার বজাবে নলে সেটিং তোরা গাউছো বি প্লস কোন মু জানি পানি ମୁଁ ଗାଉଛି হ্যাঁ ডিয়ার ইজ
ହଁ କଣ କହିଲୁ କବାଡି ପାଇ ଆବେ ଏଇଟା ବିଷୁବ ରେଖା ବିଷୁବ ରେଖା ହଁ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ମଦନ ଭାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ବା ରେଖା ବିଷୁବ ରେଖା ତ ଓ ମଦନ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ରେଖା ସେଇଠିଆ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ତୋର କଳା ଅଛି ତୁ ନାଚି ପାରିବୁ ହଁ ଯାଏ হ্যাঁ 3-4 প্রকার নাচ শিখিছি চারি প্রকার ডান্স শিখিছু গোটা শিখিছি কাখ টেকা নাচ গোটা শিখিছি কেমিতি মানে এক্সিমা হেলে ডান্স ହେଇପାରେ হ্যাঁ গোটা শিখিছি স্যার যেମିତି গোটা বয়লର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗୋଟା ସାର୍ ଶିଖିଛି ସାବୁନ ମରା ନାଚ 17 ଖଣ୍ଡ ସାବୁନ ସରିଯିବ আচ্ছা দেখেই তে মিউজিক দেওয়া ଏ ଭାଇ ନା স্যার স্যার পেট চলে না ଦେଖିଲେ ମୋ ନାଚ ଦେଖିଲେ আচ্ছা এটা হচ্ছে গোটে নাচ ଯେମିତି 17 ଖଣ୍ଡ ସାବୁନ ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରମ୍ପା ରମ୍ପି ନାଚ রম্পা ଆଜ୍ଞା আচ্ছা দেখে ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାଠ ଟେକା ନାଚ ଦେଖିଛନ୍ତି କଣ ଯେତେବେଳେ ବରଯାତ୍ରୀ ଟୋକାଳିଆ ଯାଉଥିବେ ଦି ପ୍ୟାକ ପକେଇଥିବେ ହଁ 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 ମାନେ କାଠ କାର ତଳ ରହିବନି ଭାଇ ଟିକେ ଡିଜେ ବଜେଇଲେ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡିଜେ ଡିଜେ এটা গোটে নাচ এটা হচ্ছে একফাଳିয়া কাঠ ଟେକା ନାଚ କଣ କାଠ ଟେକା ନାଚ তো গোড় ভাঙি দেবি চিনছু চাল 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 থানাକୁ ଚାଲ କାହିଁକି ସାର୍ ତୁ କଣ ପାଠ କଣ ପଢିଛୁ ସାର୍ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି କହିଲି ପାଠ ତୁ ପଢୁଛି କଣ କହୁଥିଲୁ ପିପିଏଡେ ଏମିତି କଣ କହୁଥିଲୁ କଣ ତୁ ପାଠ ପଢିଛୁ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛି କଣ ଡିସିପି ସିପି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହଁ ହେବି ପୋଲିସ ଅଫିସର ନୁହଁ ଡିସିପି ମୋର ଡେଲି ସେଇଟା କଣ ସେଟା ଡେଲି ସିଗାରେଟ ପିଏ এইটা এইটা ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଏତେ ବଡ ଚୋର ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ ବେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଜ୍ଞା ତୁ ସେଦିନ ଥାନାରେ ଥିଲୁ ହଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଏସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି ଆପଣମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଔପନା ବ୍ଲକ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ବଧାଇ ଜଣାଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ ହିରୋଇନ ସୁହାନି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ भाग्या
ଇଏ ସିଏ ନୁହଁ ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସାମ୍ପ ଜରିରେ ଆଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଲାଇଭ ସାବୁନ ଉପରେ ସାର୍ ଆପଣ ସେଇ କି ସିଏ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଫିରିଏଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କ ସିରିଏଲ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ଏ ପୁଅ ପିଲା କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ପିଲା ସବୁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ମୋ ପାଟି ସବୁ ଦେଖୁନ ଆରେ ଅୟ ଭଲ କି କହୁନ ଘରେ ଘରେ ଗୁଣିଏ ନାନୀ ଘୁମଉଛି ଆଜି ବେଲା ହେଇଯା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରେଡି ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାତିକି ଅଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏତେ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୁଇ ପଦ ସିଏ ତାଙ୍କର ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିବେ ସାର୍ ଠିକ ହେଲା ନା କଣ ଡାଇଲଗ ମନେ ଅଛି ଦି ଜଣ ତ ମିଶିକି ଏତେ ସାରା ଡାଇଲଗ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ମୋର ଡାଇଲଗ କହିବା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମକୁ ପାଇଛି ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଆସି ବୁଡ଼ ନ ପକେଇ ଚାଲିଯିବି କାହିଁ ସେ ମଲା ଡାଇଲଗ ଗୁଡା କହୁଛୁ ତୁ ଯଦି ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକେଇବୁ ତୁ ବା ଶନିପାତ ହିଁ ମରିଯିବୁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ମରିଯିବି ଆପଣ ତ ବୁଡ଼ିଲେ ଥରେ ଟ୍ୟୁବ ପକେଇଲେ ବି ଉଠିବେ तड़पेला मोरे चढ़ले जवानी तड़पेला मोरे चढ़ले जवानी चुपल लगे নাই আছে কেতে সব হচ্ছে বাবলা মন তোর তোর বড় রসিক ঠিক চিকিয়া জামা সাগে দেখ তার চমক আরে ফুপা খোপ কান লুকো চালি আছে তার কুকলি যাত্রা দেখি নব বলি তার মোরে কেতে খুঁজলি गाइस महोत्सव सरी जाइए तो एबे सब किछ सर आमे एबे घर को जीवु तो चलन जा बहुत राति हेलानी शीत भी बहुत जोर लागु वीडियो टिके भल लागले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे कमेंट तो निहाती करिवे वीडियोटा केमति लागला मते कहिवे तापर नेक्स्ट वीडियो मु बनेबी से भली तो आज भाई एति कि आमे देखाबा आउट नेक्स्ट वीडियो रे।